नमस्कार दर्शक बंधु आपण को यात्रा प्रेमी बाबुली यूट्यूब चैनल को स्वागत। आपण को यात्रा प्रेमी बाबुली यूट्यूब चैनल को स्वागत। आसंतु जानिबा दर्शक बंधु यात्राश्री विश्व दरबार आसुअछि गोपीनाथपुर हरिडा पड़िया यात्रा पड़िया को यात्राश्री विश्व दरबार केबे आसुअछि जानिबा एही वीडियो रे। जदि आपण माने एपर्यंत यात्रा प्रेमी बाबुली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर जाती ताले एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु यात्रार एमते नुआ नुआ वीडियो देखिबा पाई। ताले केबे आसुछि यात्राश्री विश्व दरबार चलंतु जिबा वीडियो आडको। অভিনয় করি যাত্রা মহাবল সঞ্জয় ফল অভিনয় করি রিয়েল হিরো লরেন্স বেহরা এই খাঁটি সুতরবার অভিনয় করি সেলগুলি নায়িকা ভারতে অভিনয় করি অ্যাকশন স্টার অভিনয় করি যাত্রা মহাবল সঞ্জয় ফল কমেডি স্টার অভিনয় করি সেলগুলি নায়িকা ভারত হিরো অ্যাকশন হিরো অনুপ পন্ডা অভিনয় করি সেই টাটুওয়ালা আশিস পন্ডা অভিনয় করি রাজড়ি কুইন রেভেল কুইন মামা নড়িয়া গাছার সরু চৌর এ বিশ্ব দরবার দেখেছিল ভাউজা মানো অভিনয় করি যাত্রা মহাবল সঞ্জয় ফল অভিনয় করি রিয়েল হিরো লরেন্স বেহরা এই খাঁটি